speaker natin is si Bestie Kevy. Ang mechanics natin today is bubunot sila ng number dito sa cup. Kung anong number yon, ito yung magiging possible na premyo. Tapos, pag hindi nila nasagutan, kape. Ah, my God! Sikita sa dugan doon. Hi! My name is Romel D. Bulongan from Palenque. Number 9. Ha! Oh my God! Ha! Nay nagatrabaho. Working person! Working person in our area. Wala. Tapos ka na 14. Bento, right? Right! Tama. Yay! Movie, guys! Napag-review. Number 2. Pedestrian crossing. Tama. 11. Reindeer. 5. 4. Number 15. Ibalik lagi na. 4. Blind cord. Kape. Ay, kape. 1. Number 1. Patay. Sana akin na yan. No smoking. Number 13. Kabalo ka na. Slippery road. Saan naman dyan? Slippery road. Abi pa lang, wala kuikuan. Sana na-appeal sa kong review. 17? Oh, alam mo yan. Laguta, uneven road. Tama. May kampas ka. Sponsor. 9. Men at work. Tama. 3. Ano? Aro. Ano sir Aro? Ano siya? This way. 16. 16. Asa ka kanino? 16? Teka. Lo. Round road. Ha? Round road. Round road. Round road. Kape na butan niya ron. Humiyan ni kape yan. Number 8. 8. Landslide prone area. Mali. Hindi. Rolling Stones. Mali. Nakakape na ganyan. Number 16. Nakuha na ka movie. Kabalon ako sa question. Roundabout. Tama. Na-review natin yan. Number 4. Funky na naman. Turn left ahead. Tama. Funky guys. Number 12. Merging lane. Tama. Number 6. Number 6. Ano? Pump. Mali. Kape. Kape ang answer. Ano na ganyan? 1. 11. 11. Juan, kape na ko dana eh. Ay, wala pa. Uy. Siguro dapat. Lame. No, nakalimot na ba ko ano eh? Oh my God, I know that. Work ahead. Mali. 7. Ha! Wakabalo si Borjan. Tama. Humps. 18. Ha. 18. Koke. Ha 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 ha. T-road. Crossline. Crossing. Mali. Road na siya, pero T. Crossing. O, T-road. Mali. Hindi ko rin sure. Kalimot ko ba? 6? Sardinas? Sardinas, cute. Ano rin, ma'am? Oh my God. You just told me that. Giveaway. Tama. Wait. Nag-review. Na nakiulam. Gutom ba ako? 18. Patay, di ko alam to. Intersection. Mali. No!
18. Kato na po. 18. Wala ko kabalog. Kabalo ka. 15. 18 na po. Gusto lagi kayo nga lagi. Yun, sound na naroon Ano ko. na ang sarunod? Yun lang. Puro sweet. Mali na, mali. Mali. Ikaw. Bye-bye. 18. Tagupa. Intersection ahead. T intersection ahead. Mali. T road ahead. Mali. Mali. Good. Ano siya? T-junction. Ay, T junction! lagi. 5 please, 5. I 3 or 8. 5 or 8. Ha, 8 yun. Falling rock. Wala! Thank you. 10. Ano yung 10? Ano ba yun? Ano ba na yung ano? For sharing. Ay, nandali. No overtaking. 15. Wala, patay. Island hopping. Island ahead. 5. Wala, kuhaon na ako eh. Kabalan ako sa answer. U-turn. Right! Thank you! 3. Inclined plane. 15. Laso ko na ako, hindi ko alam yun. Yung island? Ano yung island? Reveal na, reveal na. Divided highway. Alagi? Ahead. Ang Ano, layo. ahead pa girl? Alisura eh. Comment na siya. Go there. Mali. Ay! Lahat. Last, ikaw lang last. Go there ka. Pass this side. 11. 11. Wildlife. Sa akin, wala na. Ano, isa na lang. Oh, sige na. Ito na. Ano na tayo? Guys, kasi nahirapan kami. Sige. So, besties, hindi pa pala kami pwedeng magkalasensya. Charot. Kasi may 3 pa kaming hindi na. Ay, Kunan ho natin ng panayam yung ating kasamahan na parang kinalimutan ng Panginoon. Ano masasabi mo po? wala, mahirap. Kayo, besties, ilan sa mga road signs na yon ang mga nasagot nyo? I-comment nyo sa baba. Sana nag-enjoy kayo. Yay! Bye-bye! What's the light inside your mind?